It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. জাফর এক্সপ্রেসের 450 জন পণবন্দি যাত্রীদের মধ্যে 155 জনকে উদ্ধার করেছে পাক সেনা। উদ্ধারের পর তাদের সংলগ্ন শহর মচ্ছর অস্থায়ী হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পাক রেল সূত্রে খবর, মচ্ছ থেকে 57 জন যাত্রীকে কোয়েটায় পাঠানো হয়েছে। বাকিদের মচ্ছের অস্থায়ী হাসপাতালেই চিকিৎসা করা হয়। উদ্ধার হওয়া যাত্রীরা শোনালেন তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। बच्चों को बोला भाई जिनको मरना है भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, तो छोड़ दिया। फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते नीचे नहर में गिर गए। মঙ্গলবার কোয়েটা থেকে পেশোয়ার যাওয়ার পথে বুলান গিরিপথের এক সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকেছিল জাফর এক্সপ্রেস। তখনই পুরো ট্রেনের দখল নেয় বালুচিস্তান প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পাক সেনা। তারপর শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি। বিএলএকে কবজা করতে লাগাতার বিমান হানা চালাচ্ছে পাক সেনা। এরপরেই বুধবার ভিডিও বার্তায় বিএলএ চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে 48 ঘন্টার মধ্যে পাক সেনা তাদের বিমান হানা বন্ধ না করলে বাকি পণবন্দীদের হত্যা করা হবে। পাকিস্তান সরকারের হাতে বন্দী বিএলএ নেতাদের মুক্তিরও দাবি বিবৃতিতে দিয়েছে বিএলএ। 1948 সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় বালুচিস্তান প্রদেশ, যাতে তখনই আপত্তি ছিল বালুচিস্তানের আম জনতার। এরপরই স্বায়ত্তশাসন এবং ইসলামাবাদের হাত থেকে স্বাধীনতার দাবিতে বালুচিস্তানে শুরু হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদ। এরপর 2000 সালে তৈরি হয় বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ। স্বল্প জনসংখ্যা অথচ খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর বালুচিস্তানকে বরাবরই শোষণ করে চলেছে পাকিস্তান বলে অভিযোগ বালুচদের, যার বিরোধিতা করছে বিএলএ। বলছেন প্রাক্তন ভারতীয় সেনা কর্তারা। सबसे पुअरेस्ट एंड बैकवर्ड एरिया है पाकिस्तान की। नियरली 50% एरिया बलूचिस्तान है, फिर 10% पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ वगैरह बलूचिस्तान में है। अत्याचार से ग्रसित होकर मरता क्या ना करता, अब उन्होंने अपनी बलूचिस्तान आर्मी और लिबरेशन आर्मी वगैरह जो बनाई है, और जो रेबल फोर्सेस हैं, तालिबान, लोकल तालिबान उनके साथ में है, अफगान के जो ट्राइबल्स हैं वो उनके साथ में हैं। तो ये सारे के सारे जो है लोकल जो आवाम है वो जो पाकिस्तान से ग्रसित है। পণবন্দীদের উদ্ধার করতে পাক সেনাকে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को ख़त्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे, और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। वो काफ़ी यूज़ भी कर रहा है, तो ड्रोन भी है उनके पास, फायरिंग टैंक भी है, एरोप्लेन भी है, तो इसलिए कैजुअलिटी हो सकता है। अगर पाकिस्तान आर्मी थोड़ा से निगोशिएट करना चाहिए तो प्रिवेंट मोर सफरिंग और मोर कैजुअलिटी। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বুধবার বিএলএর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়েছে পাক সেনা। এক নিরাপত্তা কর্মীর কথা অনুযায়ী কয়েকজন বিচ্ছিন্নতাবাদী বেশ কয়েকজন পণবন্দীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ক্যালকাটা নিউজ।